combien de secondes? Wende ni chance. Je crois. Wende. Tena. Emma ari he? Emma asigaye. Emma ari he? Yagiye. Mimi ni furahi ni tuko nayo kwanza kuonana na watumishi wengine wa maeneo ya hii kutoka Burundi, kutoka Rwanda, kutoka RDC Congo, kutoka Uganda, mafasi zingine tulikutanana juu sisi sote ni watumishi wa Mungu. Tunakuja sasa kwa makutano yenye litayarishiwa juu ya watoto ya Mungu na watumishi wa Mungu. Mzee, nakushukuru sana. Kwa majina utatukumbusha tena? Mimi kwa jina langu ni Abel Ndaombaye. Mwamini ya message. Asante jumbe wa siku hizi. Asante sana. Na mimi ambaye tulikuwa tukizungumza na wewe ni Tumaini, ndugu Tumaini Christophe. Naye abudia hapa kwa kanisa ya Mukarange Tabernacle. Mzee, mwongeye kwirigwa, turakoze kandi namwe murakoze, mwadusuye, ariko twagiraga ngo tubaze niba muri bande, mwaje muturutse he, mudusobanurire muri make. Nge izina ryanjye ni Rukundo Butakizimana Faustin. Iwacu ni muri Kongo ahitwa Ibusumba Masisi. Ubutumwa bw'igihe bw'umugaragu w'Imana, ubutumwa bw'igihe bw'umugaragu w'Imana, umuhanuzi William Bariyo Branham. Cyatuzanye twaje muri aka karere ka Uganda, cyane cyane hano Icyankware, kugira ngo tubonereho umwanya wo kwabonanira na bene data n'abashi bacu bose bize ubutumwa bw'igihe hano muri Uganda. Ngo rero twakiriwe neza, ikitugenza ni ukugira ngo tuganire hejuru y'umurimo w'Imana no kumenyeshwa aho igihe kigeze, kuko tumwiteguro yo kuzamurwa dusangana umwami wacu Yesu Kristo. Mzee, murakoze cyane, turabashimiye nk'abanyamakuru ba Tabernacle ya Cyangware, turabashimiye. Ariko si mwaba mwazanye nabande, mwaje gute, mwagize urugendo rwiza, byagenze ute, mudusobanurire muri make. Twaje kuko twari dufite umutumirano rwose, itariki twari tuyizi ndetse n'ukwezi. Ubwo rero kuko twabonye invitation abakozi b'Imana bo muri Uganda baturaritse, twitabye invitation kandi umunsi twari tuwuzi. Niyo mpamvu twaje duturutse Kongo, abandi mu Rwanda, abandi mu Burundi, dusanga n'Abaganda umunsi. Shimiri